Shaitana be Adama de la filini plamu ye inafo aye ambalima muso take nyamima mimbena kuma sisan. Ola ni aklala anganye moba Dr. Abakar Jallo hafizahullah abena ajabi akakuma kelingena betula denina. Ola mba deli Allah subhanahu wa ta'ala fe ka hakrin madi ama ala mokela kan kisi kabo shaitana ka dabariuma ala mokela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An digi Muhammadu ko kisini nema baka. Akoni sumu nusala. Mereke munu me janeme kono kolu lebe tata. Mereke munu me arjine kono kolu tidere sorola. Jama dungata. Jama bade misle ka belebe tala janeme kono. Arjine denga dugala. Ali kata adigi doni moka. Nini fatula domi ko ale ni sobe ja. Ale ka jama do be nalabi na ale ko abe no yido ale bo ye jane me mere ka ole buru o yo ta to ye jane me kono a ko yoro la kwale jigibe mesenya ku yala munebe ale ka labara mu ko sira mo fedi ko koro sanle ya nini kela kan labana mu ko le kelata de fola mu ko kulu maketa de ku jane me densi ala labana mu ko la fo dansa gula ako dansa gula to yoro la ako ale Muhammadu mando ngata jane me kono kwa ka gela ale nima ka teme fen de la jenka o yoro la ko mere ko ka jane me kono daile o ka yira ne la ne yere ka laje o ye jane me kono daile jane me donda o ken me ka bar ko ndo ta ko sigi ka ji pasu do ka bar ko ngono ji ngono bala ka wuri doro mere ke do joni me abala ka ji sori ka di jane me duma na ye juflen fa ka di nima o bo mina ko mi ka jalanda ma aba faka di dore ma obo mina ko mi ka jalanda ma ya Muhammadu ko jenabe manniwa ni ne ya minji onyi da jane me kono nala oni ko cheba ma ya Muhammadu e ko ne be duwa ke on laba na mugoyi se ni ne sika na on kisi ka boni tasuma jigi toroma cheba ko albe duwa ka ni de la ko de mana ma me jiya kono ya na ma olu dabla ko jane me don tisika ba tigo fuila oni ko yala ngoye ko jumani akoto nyori baraka bu yala dugu koroka ngane ka fu ale ka mande onyana sigi nyuwa ya balemanya furutia ni furumuso chew de anawuru bache poni miye min tonyo kanga jida chugo bela katuka ya fa nyini kenyi onve kando jend dugu koro sanga ya ni ye mugo tonyo akoni sela ka ya fa nyini ka tigite ya ala bo juru min ya fa ko tina para onga la harado nyini garika ale Muhammadu kote ngani eye mugo tonyo eduma sanga ya fa nyini kafe adundi na teka ta sarela eni yeto nyorika ni sala doroke beta jana mele kono ala kan kishama aflana akojene ya baraka bu ya la dugu koroka nyamugwa de woroti ya la dugu koroka nyamugwa de jori na bona dugu koro sanve ko lebe ka kasara e kase dama do ma je para la haraka bana shiga malumun me dugu koroka kasara ere fo amba na be dugu koroka fuga ta abla jamana kereka ko ni be jeni sababu le bola nyamugwa de woro jorila na kola ko ti ala dugu koro sanve do ko mi sira la she soro tugodi kan la bana mugo ba kola kan ti shi soro la kan ba kola ko amal la she ko anga shi soro bali ya bola anyoro la ko fola mugo kala salea alla mi on daka na on bla dugu koro sanve kan go andi alla saguke ko alla kuna be sira on saguke tugodi ko le anga shi soro bali ya kuni ngane ka fa ale ka mande onyana mugo yesira maye ishi be ko na kana jene yake ko ale Muhammadu kuti ko furu fana ke tigo tiana ale ka labana mugo sira mo fe ala ko furu ka ken saliya munye ko labana mugo sira mo ti furu kana ala ka saliya ka ko an ken me ka ala ka saliyo le be digu koroka ka soroka anyro janyina saliyo ta ko sigi digu koroka ko be sira ne tigo dumana ala mi on daka na bla digu koroka ala ko anga minke ko an bana bela jenima ka soroka ka anyana take ko amala ka anyana tale ke digu koroka de ko andi ala ta kila onu ko yala ala ka saliya bi juma ne furu kono akwala ka saliya mi ne furu kono ni tie min bola muso min ko e ka furu siri folo ka soroka dlambi nache ko ya ala yere ka saliya yi gale Muhammadu nyobe mina bi akalla bana mo sira mo fe tie mi mana bo muso min ko ti furu siri folo de to be dlambe do nuche do ta be dengelen soro to be soroka na furu siri do ta be den fla soro to be soroka na furu siri den furu ka siri de mun soro la do ko den nyam goti kunyamugo densi ala dugu koroka kwale Muhammadu jora la ni jonye ale jora la naka labana mugo sira moye kuyela ala kuma kan de onboro dugu korosa me yawa nu ye kurane
ale Muhammadu lo ko Qur'ane ka seba ka bla dugu koroka jangu ni ale nana ka sola yere make labana mugo mumena na ale kofe olu karana sire ala ka saliyama akoni ne kela Qur'ane sebe kunni Qur'ane du sebe la folo la chugo mina foka ta jinya wuri ka bo chugo kelena mune kama on nana sire ala ka saliyama ka Qur'ane bayin to dugu koroka ya koni kora ya yida sisa bara yere le tikelani ale ka Qur'ane kuma kanye bele bara sisa keni ale ka Qur'ane kuma kanye jani me denga te ka ya dugu koroka ko platike abada ko nga alibi ko anga tegi kofe ko anga Qur'ane kono laje nanye kuma kan tonga sura Qur'ane kono ko ala kuma kaunu nanye saliya tonga nye Qur'ane kono ko ala yere ka saliyalo ko kuma ko saliya ka sigi dugu koroka ko saliya be mangan dugu koroleka ko nga amero na bi ko mangan ko ta fana madafa ale ya fo tugo mina ko mangan ko ta kelate o kuma ka anga saliya sigi dugu koroka furuka ki ala ka saliyaka dokana dotonyo bale manyata ki ala ka saliyaka dokana dotonyo deni uroba ayata ki ala ka saliyaka dokana dotonyo nde ko jane me denti ala ko dansa gula ko do kono de ale kam mande on feddu koroka nanye ko minke ko ado se ka fa ko ani ala te ka mo ko funa ke ko ka frati la mgo bada tsani ala te ale yere yake akosira ma fo ngene be ko ke ka segi ka ala ke ko make ka jama kurube da ta jane me kono dini zanga wuru kono ni ala te mgo ko baka wuru kono ni ala te ko mune kerina ka labana mgo nyado alala ko andunga anka sira feminya ko ye alale ko nga labana mgo masira nyado foila ni ala te ko ala yo on da dan ko nakana da jent ko koro sala ya kama dawa on dumena te ka ta laba ala matugo na kama dawa ala dumena on ke ko na alkiyama jodo kena ka yala kama dawa ko na sura alkiyama jodo gelayat mesika bo kaira on na kando jinya kono ya wallahi ka undina ko dugu ke ko nga andala ka fo alkiyama jodo ngon mesi kame gelaya min do alkiyama jodo ko le banya fe kame ta sura nyere nye ko ale Muhammadu kote konga ala nyesiranya jone kadugo ale kama ndiona ko le kama ko dugu kona ye barika sura dugu koroka ni siramo sirana ala nya ko dugu ti sirana barika sura dugu koroka ka jane me denke yata ko sabu ni sirama ni sirana ala nya ke ti sira ko dugu ke konga ali bi ko anga sai kata alama ko ale Muhammadu kote onga sira ala nya ko ale Muhammadu kote jani onga dona banka si kan ya da mi pleka da jiyamin kataw ko yala amana to jiya kona yawa ali nini mabangi kana dugu koroka folo kulu beya do angon dina to jiya kono ya mune kama on na anga la haranyini dabda jiya kama akoni masoro foi fen jiya kanu de konga labana mgole na jiya kanu kasoro kanyina ala ko jiya de ndiga sarati de warai ala fe ni jane mete ko angana ke jiya de ni de ko jiya de on kasoro le jane mai ala kanu sura mo kishama galo ndiga ni fle dugu koro sanve ko aka dabda sura mo fe kale Muhammadu kote ko labana mgo sura mo fle ko tia fo la manchana ko am ben galo ndiga na ko sura ma du mai ka galo ndiga da kono ko haram nyala o kuma nanye ko minke anya law ayra manyaw ni eya ke kaba ke ka jo sura ma to nyana ka fo ala kama kana neni ko nike o kuma nanye ni fana ke na manya ko anga fo ala ne ko yeni ko ni ganga di manya ala e ka yafa nema ako ala bo ko kelen jurumi yafa ko tina fara anga Allah rado nyi ngarka fale Muhammad kote ko anga hakiri tan kuma tugo konala ko sira ma dati do kuma bela ka dan ne dem bangi dona kana tasia fatulima ko be kuma kan son fo ko mere ko le banko ka bela jen sebe to kuma ni kuma fota manya do ko tamana da tajo adala kuma da man Allah kene sirasi soro ko ni ko be no yedo e bo ye jane na mere ko boro ko yo ta to ye jane na kono ale dunga mande nga ta jane na kono ko aka gela alima ko nan tira kana ko jugu nunun dadla ale Muhammadu dalaka ni koso ale re kono mena ala deri ale bina arakan plateri ala se mi ma ke ala da sura hina ale kan mande na cigom na ni arijine de me soro ko yora la kwadi mo su fatma ta jika se da ala kana dama fatma ta se da ta se da yi warjei atala jipa ni juru flemi warjei ga juru kise o sani jora koy ayafa kolomina kolenji e ko sara koji ana na jida ang di mahamaruma ay servita ani joko flen seri angi ani serla ako dinabe ba ko labana mo sira mo nyana net leka arakan flen ni seri nyeka ala le deri o labana mo ka arijine kola sabu labana mo jana me dene tiala ida folo mo ke ga fana be wuri supe akuna be ala deri ka farane Muhammadu taka ako nan para la nyonga ka ala deri ala na duwamina jonguna ndi kelendo dala kan koso
ne ko yala no mina ala derin ka sisan ngo ma ke cigo dumana ko na mina ala derin ge ko anga nyi sanya folo ame sura ka serjita ni jela serlanga wati ni ko anga nyi ni asiri folo ko anga fo Allah ne ko ni mena ediri Allah ebina tane kishi tuwa na lahara ka bo lahara jele ya bela jenitela ni ne ta arjina soro Allah ka arjina tira ni wa ma in ka setiriya kono ko ni sebe Allah kele ne ko kanyi nda ko dan fa ngara tay ni ko anga fo Allah ne kon mena ediri Allah ebina tane kishi tuwa na lahara ka bo jana na tasma jubi ntoroma ni ne ta arjina soro Allah ka arjina tira ni wa ne ni tira ma bela jenni ka anga fo ni fo tuwa na nda kon dina tira to jiya kono ya ka lahara gele ya bedo ko kuma nanin ala derin ka ba kwano sura ka serijo anga alfatiya kala ka kulu huwa la kala nga doka nani robe te solomina kango kala ko fara kulu huwa la ka ko ke ka arakan flensiri ganga na seri ga nama kulu huwa la kala Allah me pardamu no seri kanga na seri ka ba nama kulu huwa la kala ka joro ka bo seri kono ko kuma nani na flensiri supadu duguma na jola kanga sundu ko sira ma beta kle wolon plasu ka ala deri amisa ta Allah har sura tugomina no me ta arjina kono kango ni ala fe am kanga ala deri arjina de me tra sura tugomina ni jane me de me duwaya kango ni ala fe o kuma anga na plan seri ka kle wolon blensu kunan zila kana ki ale Muhammad ka ko tugoyenna on ga duru min dugo lew ana banginu ko Allah babe ya pan kuma barka man kele mi koso ko fona kala mo fa ajuru mini mugo falon ka jurumi akon go ti yafa ko foni ye min tifa ko foni yafa lema nja ko ala ti to nga jurumi yafa ala kan di shuma ko kuma na mina na aflen seri kan na jiyan hani faraka ko anga bela jeni ka la harataye nja ko do bina to jiyan na furo jashi ni ko nyanyi na kan ni ale Muhammadu ka chikango ko ale man dabo onga jiya ko kama ale ko nyin dabo jango la harale ka la kadla onya ari dina denga teya jane me denga dugoya ko ci yere diku ne liye kana fu ale ka mande unyina gamu ko ba mu na digu koroka ni olu fanga defela ko lu tina sega kile wolon flasu bana ba to mu na digu koroka ni olu defela ko lu fanga fanga tina sega kile wolon fla koro ko nga ale na bena kile kelema ko lu fara ka dia ko swala ko sabu ni kuma ngola ka mu soro nyana ma ya digu koroka ale ni dan me bana dlaneka ko wadi yaleka ikakile kile swala ko nanzela ka ke ale ka to fotuena anga juru min digu lewo ana banginu ko ala ba be yafa ni kuma barika man kelen goso ko yona arjina horo muso fana ko ka uluka forte di dien horo muso ma ko ala yo on laja ala yo on mum jakana dien du ko rosambe no na furu min wa jugu ko ala kama ka furu ko wa jugu ko ala kama kan furu cho bato abato chigola ka ala bato abato chigola ko angana to bato ke wati ka temanga ko nansela ka ala bato abato chigola ka furu cho bunya ko ala na ta jora badi on ma alkiyama dona ko fo olu fana dana nyabo on fe ko ni ya olu ka fo richeye ka di din horo musoma ko koro folo abe ya fama ala ka keli no yani nanya ke fana ala ka ke fana dama nanya ke fana ala ka nga arjina soro sababu bala ti baye joko flami seri ka duwani ni ala fe ya rabbi ala kon yo arjina dona ala kon yo arjina dona ala ka an kafu arjina kono o sebe ala ya ala ko kanye ala kira rabbunya na barika en koso sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaytana ka tulunga musoro hakilila shaytana ka yara la sunola ko alile ciba sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan do nya faina kaya nya fo ciba manto ina sallallahu alaihi wasallam afana ka kuma ko lu fara yonka kalana majmuatu markaz ulum islamiyya grupu urun flanaka o kuma kani ni mo min maka ka dina kalama abekina ka boko sebelan kalo kata sura shaytana kan namara kalo ani shaytana kan ngene kalo akayra ka so kale ka ciba sallallahu alaihi wasallam ko ciba ka yala ka boko jahannama den ka shawati labanina ko ciba ka yini jahannama malaka o fe ko ka jahannama daire kale ka kono yi jangata mu be kala kono ko to nya fo ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam
ka sababu ye mi ye wale ala sɔrɔ fanga ka bon ko le bɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw lata jahanama kɔnɔ ala sɔsɔ jumaw ko tɔɲɔni fanga bonyana ani woloba sɔsɔ ani jɛnɛya ani furu tɛ kɛla kɛɲɛ ma ani faniya fɔ ani ka kale ala o taala la faniya kan ko o na ɲɔgɔnnaw kosɔn ko jahanamadenw sɛyɛla fo ka tɛmɛ ko nka ciba sallallahu alaihi wasallam ka lɔ fila sɛri ka ala o taala dari ko bɛna kɛ sababu ye karijɛnɛ kɔnɔdenw la sɛya ka ban fana ko ciba ka ɲini ale fɛ k'a y'a fɔ ciba manto in na sallallahu alaihi wasallam ko bɛɛ ye lɔ fila fila seli ka tile wolonfila sun don ko n'o kɛla ko ala o taala bɛna sila dayɛlɛ ni o ye arijɛnɛ sila ye a ka min fɔ nin ye an bɛna kuma kan yɔrɔ 4 na a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ dalilu mun b'a yira ale yɛrɛ kumakan na k'a fɔ ko shetana kan don ko ciba kumakan tɛ sallallahu alaihi wasallam a yɔrɔ 2nan o ye ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ciba ba kumakan don mɔgɔ min da sallallahu alaihi wasallam k'a yala tɛ mɔgɔ ma an b'o fana dalilu bɔ ale yɛrɛ kumakan na a yɔrɔ 3nan shetana k'a nɛgɛnɛgɛ ɲami ma ani a bɛ fɛrɛ min kɛla k'ale ni a ɲɔgɔnnaw nɛgɛnɛgɛ an b'o dalilu fana bɔ a yɛrɛ kumakan na di ala o taala ye a yɔrɔ 4nan shetana ka nin bɛɛ kɛ ka taa se laɲini min yɛrɛ ma shetana tun bɛ laɲini min kɔ n'a taara se o ma nin bɛɛ kɛnin kɔfɛ an bɛna kuma o fana kan ale yɛrɛ kumakan na di ala o taala ye a yɔrɔ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ nin fɛn nin shetana kan don a ka fɛn min ye siko la ye cibaga tɛ sallallahu alaihi wasallam a ka shetana le ye o dalilu dɔ ye min ye a ka fɛn min yira ne ye k'a fɔ ko cibaga ka yira sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔw fatula o kan ko bɛ kɛla jahanama kɔnɔ ko le kɛla sababu ye ka jahanama kɔnɔden siyaya o fɛn min fɔla nin ye cibaga sallallahu alaihi wasallam a manto bɛ ko wɛrɛ kɛla bi min ka jugu ka tɛmɛ nin kan siɲɛ 100 a manto bɛ ko dɔw kɛla bi ciba sallallahu alaihi wasallam a ka san 10 ani kɔ kɛ Maka a ma o yamari kuma bɛrɛ la ka caya ni o koɲatɔgɔ toli tɛ n'o ye filankafoya ye ciba sallallahu alaihi wasallam a ka dawa daminɛ fɛn fɔlɔ min ma o de ka mɔgɔ wele ka taa Alahu taala kelemantiya ma ka filankafoya dabila ciba yɛrɛ kelen t'o ye sallallahu alaihi wasallam Alahu taala ka ciden fɛn fɛn ci a bɛɛ b'a ka weleli daminɛ min ma fɔlɔ a ye Alahu taala kelen bato a ye kana sɔn ka fɛn wɛrɛ bato ka fara Alahu taala kan ni o ye la ilaha illallah laɲini ye o min bɛ kɛla ciba mantow bolo bi sallallahu alaihi wasallam filankafoya min bɛ ciba mantow bolo bi sallallahu alaihi wasallam m'o bɛ jɛnatɔgɔ zikuru la ani m'o bɛ malakatɔgɔ zikuru la ani m'o bɛ kolojan zikuru la ani m'o bɛ jɛnatɔgɔ sɛbɛ la ani m'o bɛ malakatɔgɔ sɛbɛ la ani m'o bɛ nɛgɛwala sɛbɛ la ka taa bila tele kɔrɔ o jɛnabato min bɛ kɛla bi ciba mantow bolo sallallahu alaihi wasallam an'o filankafoya min bɛ kɛla bi mɔgɔw bolo mun b'a fɔ yɔrɔ ma ko silama o le ka siya fo ka tɛmɛ ni cibaga bɛna lalika min di bi a b'a daminɛ min ma fɔlɔ o ye filankafoya ye nka muso nin kuma kana filankafoya t'a la cibaga ma kuma fɛ k'a ye kuma mɔgɔw fɛ o ye filankafoya dabila i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna cogo di k'o ye tɔɲɔni dabila ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna cogo di k'o ye jɛnɛya dabila ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna cogo di k'o y'o nɛn kɔrɔsi ka bɔ faniya fɔ ma ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la yala n'o ka ninnu bɛɛ to yen ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la ninnu toli b'o nafa wa i b'a lɔ la k'a fɔ ciba kumakan tɛ sallallahu alaihi wasallam cidenw b'o ka da'awa daminɛ fɔlɔ koɲa yɛrɛ dugumala le ma ani koɲa yɛrɛ sinsin bɛ min kan ni o ye Alahu taala kelemantiya ye fɛn wɛrɛ kana fara Alahu taala kan ye Alahu taala kelen bato o don ala kelen bato baliya min bɛ kɛla mɔgɔw bolo bi o le ka siya fɔ ka tɛmɛ jɛnatɔgɔw bɛ zikuru la jɛnaw bɛ bato la kanatigɛli bɛ kɛla jɛnaw ye mɔgɔw b'o yɛrɛ karifala jɛnaw la o bɛ dɛmɛ ɲini shetanaw fɛ o min bɛ kɛla bi o le ka siya fɔ ka tɛmɛ manto fanba bɛ o le kɛla ni cibaga bɛna kuma bi k'a fɔ a ye kana ko dɔ kɛ a b'a daminɛ min ma fɔlɔ o ye filankafoya ye nka muso nin kuma kana filankafoya tɛ yen hali shiriku asigaru t'a la kuma tɛ shiriku akibaru ma i b'a la k'a fɔ ko shetana ka dabari lo cibaga kumakan tɛ sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana na a ka jurumu m'o fɔ nin ye jurumu lo a kɛli man di Alahu taala ye nka ni mɔgɔ min sala nin jurumu ko ninnu kan ka taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye Alahu taala kelemantiya baga dɔ
al na so atila mo jangatala jahannama kono chogo lunda bena bo ngani mo mi salas langa fuyaka no tila mo de la jahannama kono tibo Allah taala ko franfasiya la tege ka siga bobela innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna ako ciya ni mo min ka dofra Allah taala ka ko Allah taala ka rijina kono don ko tila mo ma haramuye abella ba yoro mnawi tasmai musun ga shiko kana shaytana ga shiko mira la ko jiba kuma kan sallallahu alaihi wasallam flanga fuya toli o miskala zarati tala ni feme mo la ta jahannama kono bi ko sebe abedam la flanga fuya le ma folo aflana jiba manto sallallahu alaihi wasallam o be ko min kala bina ka bo jiba fana ye ko sebe o do mi wole bid'a fanga warla bi jiba manto bolo sallallahu alaihi wasallam ni ciba bena gbembi ka bo fendo ma flanga fuya toni ko fe abe kuma bid'a le ka ali ciba ira fatu to sallallahu alaihi wasallam to bana mina ka suma yelma suryana aka lahir kamin di sahaba ma wole kala ay bid'a ka to ay to sunna ko alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin ciba ko le fata sallallahu alaihi wasallam akum mo ma sawati akwaya bulo kene ka sunna la de ay bulo kene tabulo la wa iyyakum muhdathat al-umur ko kunya kura mo be sindila kaya yoro majja kabo ni fola sahabo ina kumate sahabo ko mo ma o bidale fanga warla bikatebe silike wati la bid'a be dola sundo wati la bid'a be dola korona kana wati la bid'a be dola furusir la bid'a be dola sukoya la bid'a be dola ni le min go ka bid'a to ile le be kele nota ni le min ka bid'a ke ile be ke mo nyuma yi mo bolo ni ciba be na fo manto na ko do dabla bi flanga fya ko fe aba so ka bid'a dabla nga musonu kuma kana bid'a ko tala ni shaytana ka ferele abe mo wala filinya mima adallu sabana min bayra ga boko shaytana kuma kana ko ciba te sallallahu alaihi wasallam aka ga kuma la ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam kale tagato ka qur'ana tu ambolo ka ko amma kan ye qur'ana sebe qur'ana be to ambolo nyamma an kana na filinya mima kan to qur'ana ko amma sunna fo ciba don ko sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati ciba ko sallallahu alaihi wasallam ka ko fatunye ako mina ta ka fendo to ay bolo nay ka ay bolo ko la te filide woli alaw tala ka qur'ana aninne ka ta bolo ne sune ka suna sira mina ta ko fla to ay bolo nay to bolo fla ko te fili men yoro la ka sunna bola ko ka to qur'ana dama ko shaytana ka dabarilo tamasro qur'ana te se ka famya fiyo ni suna mabla akrefe wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ta'ala bi kuma ciba fa sallallahu alaihi wasallam akunga qur'ana la jig ima yallan kana ma ya mo ye nyamma ciba le ka qur'ana lan kana ma ya anye na kuma kai anina ka kewalwe anina ka suna sirawe na fala kan to qur'ana dama ko ka suna to o qur'an ka kan islam ya ka te shaytana ka dabari dole ne ka mo wala firi akunya nanina min bayra ko shaytana kan lo ciba ta sallallahu alaihi wasallam ko ciba kwalema ko mo ye ibulu ka sharia la ko sharia be maka ko me ka madafa yala sharia be maka ani sharia min be aleka dugula ko ka shiko kan ke dugu minani sharia min be maka ani sharia min be dugu to la yalo be se kala nyon dafa sharia dafa bali be maka ni ciba bo fo sallallahu alaihi wasallam ciba bo fo maka kawlayina naga simin bola obo dafa nota ilmi ramma se maka kaw sen kurunina yala maka kaw kan naga siri fokun jumai be ile a fokun ile to na juma bola akonya loruna min bayra ka ko shaytana ka message lo ciba sallallahu alaihi wasallam aka ka dinal la se karfa chawla min baruka chawbe yele min baruka ka khutuba ke chawbe kuma ka chaw wajo ka fo muso ina ya yere sutra ka kama jigi ali limamun filla silla muso ka lon ka kana kuma ka ya tegera rofo akana fo ko subhanallah cibale ka an karola sallallahu alaihi wasallam ciwa be son chugodi cibaga be son nya jumama kamanto ka kuma do karifa muso la mogo do la ka ya lasi amanto ma alele don ko ama
ko ni muso be selila ni limamu filila ni ciyelu b'a fɔ ko subhanallah subhanallah foye ala ko fole nga muso ya sutura koso ani muso kan ka kan sutura nyamima ko muso kana kuma kai tegero fo ka kana fɔ ko subhanallah kai tegero fo ciba sallallahu alaihi wasallam abe son chudi ka message do di muso la modo ma kai alla se dunia fantan nani bela abo ke chudi abo la se chudi cibana ka message lo ciba ta sallallahu alaihi wasallam wo ye kunya foloi min b'a ka bɔ ko nin message ni a bɔla shaitan de yɔrɔ a ma bɔ ciba yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a yɔrɔ filanan mun man ko muso nin yɛrɛ ale tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko nin kɛla suguya bɛ don a da dallo caman kosɔn o dallo fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ka yira kumakan na sisan ko tumana min na jahanama yirala ale la ko ciba ko ale ma sallallahu alaihi wasallam ko manto fanba be tala jahanama kono k'ale dusu ka sini lo k'ale ko ciba ma ya Muhammad duwawu kɛ i manto tɔw ye mɔgɔ min be sɔn k'a lɔ ciba ɲɛfɛ ka ciba ta a yɛrɛ tɔgɔ ma o b'a yɛrɛ k'a ko tigi jogo donnen tɛ ni ciba ye sallallahu alaihi wasallam ni don jogo ma don ni ciba ye sallallahu alaihi wasallam ciba ta ka message suguya nin dili ma k'i y'a lase mɔgɔw ma ciba sallallahu alaihi wasallam ale be a denmuso be Fatima to be radiyallahu ta'ala anha ele lon be o fila ɲɛfɛ imam maliya cibaga ma sallallahu alaihi wasallam imam maliya denmuso ma Fatima to radiyallahu ta'ala anha ibe cibaga ta a tɔgɔ ma cibaga yɛrɛ ɲɛfɛ ya Muhammad iralo kote ki kote cibaga ma konko ya Muhammad do ke imman to ye mɔgɔ min be sɔn ka nin jogojuguya kɛ cibaga ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam cibaga ta yɛrɛ yira o la ka message do da kai ta lase amanto ma Allah ta'ala ko la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da Allah ta'ala ko ay kana son cibaga welenya ay ni ɲɔgɔn cɛ ay kana son ko kɛ i n'a fɔ ay dama be ɲɔgɔn welela ɲamima ay kana fɔ ya Muhammad aya wele cogo la bonya be min na aya wele cogo la kɔrɔta be min na aya wele cogo la daraja be min na ya Rasulallah ya Nabi Allah ni be kuma cibaga fɛ ye kuma no kuma cogo ye mais ka t'i lɔni dɔ cibaga ɲɛfɛ ya Muhammad o jogo suguya tɛ tu la ni cibaga be nin message suguya do i da k'i y'a lase a konya filanan min b'a yira k'a fɔ cibaga tɛ sɔn k'a ka kuma karifa ni muso suguya la o ye muso min bɛ sɔn k'a to a ka musoya kɔnɔ k'a kanta k'a kan lase duniya fantan naani bɛɛ la ka taa sɔrɔ a ka min fɔ a bɛ se k'a fɔ a cɛ in na cɛ b'a fɔ walima a b'a fɔ a masurunya mɔgɔ dɔ in na o tigilamɔgɔ b'a fɔ mais ale yɛrɛ b'a kuma k'a kan kɔrɔta k'a lase duniya fantan naani bɛɛ la nin jogo suguya bɛ muso min na cibaga sallallahu alaihi wasallam a t'a ka message karifa o la k'a y'a lase an k'a lɔn nin na sa k'a fɔ message min nana a ma bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an ka dɛngɛniya sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ k'a bɔla shaytan de yɔrɔ ka ban fana k'a lɔn muso min bɛ nin kuma suguya lasela o muso suguya ma se place la k'a fɔ ko cibaga bɛ a ka message don a da k'a y'a lase mɔgɔw ma o tɛmɛnin kɔfɛ shaytan ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ ka muso nin piéger o fɛɛrɛ tɔgɔ kɔnɔ ani ka mɔgɔ caman fana lajigin o dingɛ tɔgɔ kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛnw ye k'a sɔrɔ sisan ka se a ka laɲini ma nin yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ an ka sabati sisan k'a fɔ nin kumakan ni shaytan kumakan don nka shaytan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ n'a sera muso nin na ani n'a sera a lamɛnbagaw la mun liminɛn b'a kumakan nin ma a ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ani shaytan sera laɲini jumɛn de ma a koɲɛ sabanan o ye shaytan ka fɛɛrɛ a n'a ka dabali shaytan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ a fɔlɔfɔlɔ shaytan ko a ma Allahu Ta'ala ka koɲɛ mɔgɔ haramuya n'a kɛli ma ɲi fiyewu shaytan ko dama yirala k'a fɔ ko a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a y'o dabila k'o ma ɲi n'i ko mɔgɔ ma k'a ye tɔɲɔni dabila jɔn b'i sɔsɔ tɔɲɔni dabilali k'a fɔ an kana tɔɲɔni kɛ o dalilu caman bɛ kuranɛ kɔnɔ caman bɛ hadisa kɔnɔ ni mɔgɔ min nana f'i ɲɛna k'i y'o dabila o tɛ ka mɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna
ay jɛnɛya dabila ni mɔgɔ min kuma i jɛnɛya dabila o ka kuma ɲuman fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye wolobaga sɔsɔ dabila o ka kuma ɲuman fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye faniya fɔ dabila o ka kuma ɲuman fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma ko a ye furu labato o tigilamɔgɔ ka kuma ɲuman fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye nɛn kɔrɔtɛ o tigilamɔgɔ ka kuma ɲuman fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a kana kalifaniya la nin ka kuma ɲuman fɔ i ɲɛna sitana ka fɛɛrɛ de bɛ nin ye a n'a ka dabari de bɛ nin ye ni sitana bɛ fɛ k'i lafili k'i bila piège dɔ kɔnɔ k'i bila kɔlɔncogo dɔ kɔnɔ a bɛ ɲuman dama de yira la ka nin kɛ ka mɔgɔ siama de lafili koɲa mun bɛ yen n'ala k'an gbɛn ka bɔ ma sitana bɛna f'i ɲɛna k'i y'olu dabila y'o dabila ele b'a fɔ ko ko nka cibaga ye sallallahu alaihi wa sallam k'a ko an ye jɛnɛya dabila an ye suyani dabila ka taa sɔrɔ tiɲɛ na nin bɛɛ kan ka dabila nin dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisaw kɔnɔ kabini ile yɛrɛ min ka siko kɛ a lɔnni lo k'a fɔ ko ninnu man kan ka kɛ sitana bɛ na ten de a kan le kɛ ka mɔgɔ siaman lafili mun b'a fɔ yɛrɛ ma ko waliyo sitana b'a yɛrɛ yira o la i kana faniya fɔ i kana jɛnɛya kɛ i kana ala sɔsɔ kɛ i ye hinɛ dɛsɛbagatɔw la i ye hinɛ miskinaw la a bɛ k'ale ɲɛna k'a fɔ k'a ka cibaga la ye sallallahu alaihi wa sallam ka taa sɔrɔ sitana lo nka laɲini gbɛrɛ bɛ sitana bolo nin kɔfɛ a ko le kɛ ka musoni sɔrɔ ala yɛrɛ k'an gbɛn ka bɔ ko mun ma ni sɔsɔli t'a la fiyewu sitana ko a ma sunɔgɔ la k'a kɔnɔ olu kɛ sitana kɛnin kɔ k'a fɔ ale ɲɛna k'ale ye cibaga ye sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sitana sera laɲini jumɛn de ma sitana tun bɛ laɲini jumɛn de kɔ nin bɛɛ kɔfɛ sitana tun bɛ fɛ ka bila bidaa minɛn de kɔnɔ ka bila bidaa kɛli la sitana fana fɛrɛla ma a kɛnin kɔ k'a yira la k'a kana jɛnɛya kɛ a kana faniya fɛ a kana nin kɛ a kana nin kɛ a lanin k'o la sitana ka bila bidaa minɛn kɔnɔ sisan sitana tun bɛ fɛ ka bila bidaaw le minɛn kɔnɔ mɛ a ma la a bɛ tɛmɛ sira min kan a ka nɛgɛnɛgɛ ni nin sira ninnu ye ka bila bidaa jumɛn na a ko a ma ko a y'a fɔ cibaga manto ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam k'o ye lɔ fila seli lɔ fila min bɛ seli la ni nafila lo farida tɛ kamasɔrɔ diinɛ dafala ka ban yala n'an sɔnna nin lɔ fila la o cibaga sallallahu alaihi wa sallam n'a bɛna manto bila seli dɔ la a b'o bila farida le seli la ka farida kɛ a kɛɲɛma wa walima a b'o bila lɔ fila seli la dɔrɔn nafila dɔ seli la tile 7 k'o y'o kɛ k'a da o ma k'o bɛ don alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar sitana fɛrɛ ka bɔ silamɛw bɛ seli kɛla seli farida loro kɛla tele lɔ 17 o de bɛ kɛla tele ala ma hinɛ mɔgɔw la o kosɔn o lɔ 17 bɛ seli la farida bolo ma ala ma yafa mɔgɔw ma o kosɔn k'o ye lɔ 2 seli k'ala bɛna yafa o ma Allahu akbar i ka sitana ka fɛrɛ ye a tun bɛ nin bɛɛ de kɔ o de kosɔn a nana ni nin mukaddima nin ye ani nin kuma ɲɛbila nin ye a bɛ se ka lafili kɛ ɲa min ma ka taa sɔrɔ Alahu Taala yɛrɛ ko hadisi kudusi la wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi a ko jɔn tɛna yɛrɛ masurunya ne la fɛn si la min ka fisa ka tɛmɛ fɛn kan ka fɛn min ka ma farida ye yala nafila diyala Alahu Taala ye cogo o cogo nafila bɛ se ka diya ala ye ɲɛ jɔn ma ka farida to nka a m'a fɔ ko ciba ko y'a fɔ manto na a ye farida kɛ a kɛ waati la a ye farida lataga a ye farida kɛ a kɛ ɲɛ ma o ma fɔ dɛ kuma ma kɛ farida kan ko ye lɔ 2 seri ko n'o kɛra ko jurumu kumaba n'a misɛnmani a lankɛnɛmayani na dɔgɔnin k'ala bɛ yafa o ma o bɛɛ la o tuma fɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min k'i ban farida kɛ ko ma hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka farida to yen ka ni lɔ 2 seri ni muso nin ka sitana ka wahayu nin kɛ ɲɛ ma ala bɛ yafa o tigilamɔgɔ ma i ka ye sufiya bɛ mɔgɔw la filila ɲɛ min ma wa i ka ye sitana ka tulon kɛ sufiw la ɲɛ min ma wa a dɔ de bɛ nin ye ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ala bɛ yafa o ma farida don tiɲɛni bɛ mantow bolo mɔgɔw tɛ farida kɛla a waati la an fɛ yan mɔgɔw bɛ safo seli la waati min ma fɔ yen na k'i b'a ma kuma o si la sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ caman de bɛ seli la fatiha yɛrɛ lɔnni tɛ seli tɛ kɛra kɛcogo la kuma ma k'o la dɛ ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ala bɛ yafa o ma sitana ka mɔgɔw lafili ɲa min ma o dɔ le ye nin ye sufiw fana ka mɔgɔw lafili cogoya min na o le ye nin ye lɔ 2 o lɔ 2 kɛtɔ ko ni lɔ 2 nin bɛ seli k'a tigilamɔgɔ y'an ganiya ta o ganiya bɛ ta cogo di k'i lɔnni kɔfɛ k'i y'a fɔ ko ala
me lo fila ni sella yen kisi ka bo jangana ma yen kisi ka bo jangata ma yen kisi ka bo jahannama ma yen kisi ka bo yen manto fana kisi ka bo jahannama ma o min be kala wi abe fol ma ko nganiya ka baton nganiya ta nena o fana bida suya do baton nganiya te tan nena baton nganiya be te konole kata lo bolula kata lo seliro la ala min kala ga lo fila seli na lo nan seli o min be fola nena wi o fana bida suya do nga shaytana ka lanyini lo abe se ka fere musoni manyama ani mo moto ka dina kalama abida yoro sabana shaytana ko mani sunoni na ko ni ollo flabe seli fatiha karanin ko fe ko yeji ya ka kulu Allahu kara suratul ikhlas ko yeji ya ko karam bal ko kulu Allahu kan ka kara o bolo seli kelen be ali fardala ko ye kulu Allahu kara o fana bida suya do kiba sallallahu alaihi wasallam aka seli shaman ke amakulu Allahu kara ala yala ni loni ni nana kiba bola tumolo yana bitawa kiba yada ka farda shaman seli amakulu Allahu kara ala wato ko ka fo manto ina ko ye kulu Allahu kara seli kelen bela ali farda la ko ye kulu Allahu kara la o fana bida do tun kala do dina ko shaytan to be min ko cho ole nono we abida yoron nanina ame wati mina sisa mo sholan me sundo na no sungaro sunye mo tele mo le be no be suna mo tele yiri kale be no be suna o fana laben be ka karo bedo ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam ko ye tele wurun fla don kono kala kala bena yafoma o tuma fe o tele wurun fla be dia alay chudi katbe sungaro sunga mo be suna o tele mo ale be no be suna tele tambe ko fe o be tele kono no be sun ko fe mo prembo ko sundo o simake ko ye tele wurun fla gbere do kala bena yafoma ni oye ni tele bisabani yafate ko manini Allahu akbar shaytan alan kisa toroma kayra mo la kafo shaytan be fe ko lasimi man yoro la wole kafo farida ayo ke bulu ko fe ko ye abe mu yara suno wala aye tugo ko na kelo yami qur'ana la yoro juma na kelo yami harisa la rojuma shaytan don ko ale man suno wala kanye tugo qur'ana ko qur'ana le don ko ama ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun qur'ana le ka ambila sungaro sunina diagbo ya boloma ale le ko shaytan ko ale ma suno wala kanye tugo qur'ana ko ale dona ni sungbere minti qur'ana taye kunan ko ke kala bena yafa amma nasa ala tumina yafa amma ni sungaro taye modo be sundo na sungaro nina yala tumina fo kan sungbere do tuwa aka kuma bayira ka fo sungaro tambe do nawe yafa tana ke amma ola yafa bena kamal tumana mina nan tala tire worun fla sundo shaytan ka min ya fo ale nyina oye kata fa ale ko anyeto qur'ana ko ale don ka min fo ya obe qur'ana soso anu be qur'ana ko Allahu akbar abida do fana mi kun inte worun fla sunni ko beka kan kado kun al nasr bana bilay desene le tise ka bedo kala dana tele kelma kiyoto ala don ko sungaru la sumi faridaye ala ko ma sungaru la faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra ala ta'ala ka sun labe ka bo bana ba to ka madama be banala ni mo mi re kala kale ka banate no ya fio o tigla mo be la domni ka na ma folma ko mude o tigla mo be mude suma sumbe ben ka bo o tigka mi sungaro e fardaye ngale ka tele woron flani ko kali be saya lafenika illa ni bele kibe bana lafenga kiji akatele kelendo mude te sumai atela betabo Allahu akbar ika bidai ka fen farda ya moka ka farda labe ka farda la tunu nimbete benin ko ve ko shaytana ko ma sunola ko ale kibai kan yitu qur'ana ko oto ambale mawo ayai janto ka dinala ayalon ka fo ni dina ni kunfe kote ni dina ni amma ko be chebelebelo la ka tenten ka woloma ka kisele tege no de shaytan fere ka bo de shaytan da barika bo muso mi men kala ni ani mo mi refana ka deme alla selila olu fo be baranyuma le lati kata soro be shaytan publicité de la ani obe mo ko dona ala ka dina le bolo ni choyani na kata soro malo amma ko be islamiyya lonina amma ko be islamiyya famiyalila amma ko be karana ayaji ya loni nyinima
ali ma karam bereke yimma do lonba kise maula o be dina tenten ka kise la itre ka dina woluma ka nyuma fina nyagami ne mebe dala o ba woluma ko lu bola ka kise la itre no te nay tula ni nyamati atita fu israye fo bone afle shezaka ni musoni ne ne nyamima kaban fana atme fe ka fe la nyini mi afle asla la nyini to ma nyamima ana temana sira moka me musoni kelinte shetana kan ne ke ka mo shama lafili shetana be fere ni ke ka mo shama lafili ole ni nga ni kuma nana nyayama ni ka alla ko se qur'ana ni hadisa ka wo mobala ani fe mobala abe langene ma ya ina fo duale langene ma be nyamima wala ko sama ko be islamiyya lonina amma ko be sharia lonina amma ko be qur'ana famiya ko nyumana amma ko be hadisa famiya ko nyumana amma ko be lon baka sebola mubo takela ala koso ani muba tentena ka kisela antika no ba kalama ka ben salafu solo ka famiya lima amma ko bo karamo suya ulula watibe wayellan kana yalike ameto ka venga watibe ko shaytana fere kabo ani shaytana dabari kabo abe mo fla filifili nga shaytana ka fere bunya be fere to lanfotiani lo ala wala kuma kanye fani dallu nyefe inna kayda shaytani kana da'ifan shaytana ka fere anaka dabari allah fotiani lo ni ablala dallu mizanu kono ani ka abla dallu kerefe ibay ka boko fuite ibay ka boko fania ibay ka boko kisakala dobe yin galike ko yala ko shaytana be se ka yere ke ciba nyoyo wa sallallahu alaihi wasallam ama fo shaytana te se ka yere ke ciba nyoyo sallallahu alaihi wasallam Allah taala ka ciba danya mima ala ka ciba dan formu mina shaytana te se ka yere ke o formu nyoye nga shaytana ba yere ke mo suya gberele kana fili na kale cibai atina foni momo ulla suno la kon ka cibai de shaytana ba yere ke mo suya gbere kana ilaka ka cikale le cibai kasro sa ki bla kodo kedila ki nyami ina faka ni nyami nyamma kasro sa ka ti bla bidra minan kono ko fe ki lati flanga fu yama bita fengore bato minje ala ta'ala nga Allah ta'ala be ni lankene ma iye tubana mina ni kalloni ke cibayira forumu tu nyamma sallallahu alaihi wasallam cibayira danjo tu nyamma ni ko lulo ibe kisi ga bo ni dabari joni toroma ami Allah ta'ala dali ala famiya ko yumanti ama ala yi atoyin dina famiya tula ala ngisi ga bo shedana ka feroma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.